Kim Eastwood Gold. This yan o. 6 exit. Ayan, Boss Kim. Ito ang payout. Payout o. 6 na exit niyan. Sino na? Algin. Yan na. Tara. Sabay kayo bilang. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 180. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 180. One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, Ayan o, sabay-sabay yan. dami. Ano mo exit? Ito, tag-iisang daan to. Basta ito, 100, 200, 180 yan. 180. 100, 200, 180 yan. 100, 200, Ayan, di naman nagbilang. Dami. 180. Yung nagbebenta nito, mapupunta naman doon. So, tagpo 180 yan. 180, 6 na 180 yan. Grabe ang Team Eastwood eh, no? Matindi. Yun. So yun. Okay na. So ano muna, tawag dito. Ano sasabihin? Sabay-sabay. Gold is money!